From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, इमरान की रिहाई के लिए पीटीआई आधी कोशिश करती है, अधूरी कोशिशें होती हैं। ये बात जान लीजिए कि अधूरा प्रेशर आपकी शिकस्त का बाइस बनता है और फुल प्रेशर आपके मुखालिफ की शिकस्त का बाइस बनता है। तारीख़ गवाह है कि डिक्टेटर और जर्नैल सिर्फ उस वक्त जान छोड़ते हैं जब फुल प्रेशर पैदा किया जाए उनके ऊपर। जो प्रेशर आप पैदा कर रहे हैं, इस सूरत हाल में वो कभी गिव अप नहीं करेंगे। आप रोज़ मंगल को जाएं, हर हफ्ते मंगल को जाएं और जाके कहें देखिए अदालत ने ये कहा है, आप हमारी मुलाकात करा दीजिए। वो नहीं कराएंगे, वो आधी रात को आपको फिर जंगल में जाके छोड़ देंगे, फिर आप घर चले जाएं। तो अगर एक अमल करने से आपने 6 महीने से करके ये देख लिया कि ये रिज़ल्ट पैदा होते हैं, वो रिज़ल्ट पैदा होते हैं जो आप नहीं चाहते, वो रिज़ल्ट नहीं पैदा हो रहा है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप वो अमल बदलेंगे। जब वो अमल बदलेंगे तो ही रिज़ल्ट भी बदलेंगे। आप वही अमल किए जा रहे हैं, हर वीक मंगल को वहाँ जा रहे हैं आप, और वो भी छोटी सी तादाद में। जाने से काम नहीं बनेगा। ये बात क्यों नहीं समझते तुम लोग? इतने तजुर्बे तो करके देख लिए। लोग देखो साहब, अगर कोई अगवाकार आपके बाप को या शौहर को या भाई को अगवा करके एक कमरे में बंद कर दे और तुम उस कमरे का दरवाज़ा जाके खटखटाते रहो और कहते रहो दरवाज़ा खोलो, इसको छोड़ दो, ठीक है ना, तो क्या वो दरवाज़ा खोल देगा? ये अगवाकार इस दिल के मालिक होते हैं कि वो दरवाज़ा खोल देंगे? नहीं, दरवाज़ा खुलेगा नहीं, तुम्हें दरवाज़ा तोड़ना होगा अगर उसकी जान बचानी है तो। ये सीधी सी बात है, समझ आसानी से आ जानी चाहिए। तुम पूरी क़ुव्वत के साथ जाओ। अगर छोटी सी क़ुव्वत के साथ तुम चंद मुक्के मार के आ जाओ या कंधा मार के आ जाओ, तुम्हारा कंधा थक जाएगा, वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। पूरी क़ुव्वत से जाके टकराओगे तो ही वो दरवाज़ा खुलेगा या टूटेगा, खुलेगा या टूटेगा। और अगर फुल क़ुव्वत के साथ नहीं टकराओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सियासत में ऐसा नहीं होता। अच्छी खबर ये है, अब मैं आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ दूँ कि फ़ौज के अंदर अच्छे कुछ मुहिब वतन दूरअंदेश जर्नैल जो हैं वो इस कंक्लूजन पे अब आ गए हैं कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ इकानमी जा रही है और जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इसमें अब उनको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ से एक भरपूर एहतजाज हो, सामने आए तुम्हारी रेजिस्टेंस। तुम वो एहतजाज तो करो, तुम सड़कें तो गर्म करो ताकि वो एक्शन ले सकें। वो एक्शन जब लेंगे जब तुम्हारी तरफ से फुल प्रेशर आएगा, जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अधूरा प्रेशर मुकम्मल नाकामी पैदा करता है। अधूरा प्रेशर मुकम्मल नाकामी पैदा करता है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। देखो साहिबों, अगर तुम्हें बड़ा काम करना है ना तो बड़े इक़दामात करने होंगे। हुकूमती अरकान से हर किस्म के राब्ते ख़त्म करो, मुलाकातें बंद करो। जो लोग तुम्हें हिकमत के नाम पे बुज़दिली सिखा रहे हैं ना और तुम्हारी सोच को डिविएट कर रहे हैं और तुम्हें हटा रहे हैं अपने मकसद से, वो हिकमत का नाम लेके तुम्हें ये बातें समझाते हैं। उनसे कह दो भाई ठीक है, हमें तुमसे मिलना ही नहीं है। वे दरवाज़े, सबसे पहले ये सारे दरवाज़े बंद करो। वो जब जी चाहता है तुम्हें खिला देते हैं, वो जब जी चाहता है जिस एंगल से चाहता है बॉल फेंक देते हैं, तुमसे खेल ही नहीं जाती। उसके बाद तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दो और ये केपी की असम्बली जो है ना, इसको भी ख़त्म करो। इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे इमरान खान की रिहाई में फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? वहाँ पे कुछ लोग माली मफादात तो हासिल कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये बात क्यों नहीं समझते? ये बात कोई समझना कोई मुश्किल तो नहीं है। हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर हैं, अरकान असम्बली तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, ठीक है ना। कैफेटेरिया में बैठ के, हमें सब इल्म है, वहाँ ठट्टेबाजी हो रही है। अडियाला के बाहर जाने में इनकी जान जाती है।
ان کے سب کے یہ تنخواہیں وغیرہ سب ختم کرو, سب سے استعفے دلواؤ. اپنی کشتیوں کو جب تک آگ نہیں لگاؤ گے نا, تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کو کسی صورت پاس نہیں ہونے دو, پوری اسٹرینتھ لگاؤ اس کو روکنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں لوگ تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے, آپ بولے محب وطن ہیں, بجٹ تو پاس ہونے دیجئے. نہیں 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 نہیں, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. سیدھی سی بات ہے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. دیکھو, جب تک آپ بڑے پیمانے پہ احتجاج نہیں کریں گے, وہ آپ سے ایسے ہی کھیلتے رہیں گے, اور وہ کھلا رہے ہیں ایک عرصے سے, وہ تمہیں کھلا رہے ہیں. دیکھو, وہ ایکسٹریم میجر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسٹریم میجر ہیں ان کی, کہ اس کو ایسے تنہا کمرے میں رکھا ہے جہاں گھپ اندھیرا ہے, سارا دن گرمی ہے, ساری رات گرمی ہے. وہ ایکسٹریم میجر, اور تمہیں اس کی شکل تک نہیں دیکھنے دیتے, وہ ایکسٹریم میجر لے رہے ہیں. اور تم بھی تو اب ایکسٹریم میجر لو. تم یہ طریقہ اختیار کرتے ہو کہ دیکھیے یہ پروانہ عدالت نے دیا اور ہماری ملاقات کرا دیجئے. میں پھر روز یہ بات کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا, یہ کوئی حکمت نہیں ہے. یہ سیاست میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا, پولیٹیکل سائنس میں, کہ صاحب ایک طرف ایکسٹریم میجر ہو رہی ہو اور آپ جو ہے آپ کی اسٹیم ایک دم ہی لو ہو, اور آپ گزارش کریں. دیکھو, آزادی مانگی نہیں جاتی ہے میرے دوستوں, آزادی چھینی جاتی ہے. چھیننے والے مسلز پیدا کرو. تمہارے پاس مسلز ہیں. آزادی چھیننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عوام, لیڈرشپ. اور اس وقت اگر عمران خان جب بھی اللہ کرے باہر آئے, تو میں کہوں گا اس کا کریڈٹ سوائے اس کی بہن علیمہ خان اور یہ سوشل میڈیا کے جو واریر ہیں آپ کے, یہ جتنے لڑکے کام کر رہے ہیں یہ ہیں. باقی قیادت پارٹی صفر. تنخواہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اور تحریک چل رہی ہے. ایسے کامیابی نہیں ہوتی. اور عوام کو چاہیے کہ اب ان کا انتظار نہ کرے. یہ بکی ہوئی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, یہ کمزور قیادت ہے, یہ حکومت کے مزے لینے والی قیادت ہے. اب خود اٹھو اور اس دروازے کو توڑو, یا تو وہ کھلے گا یا ٹوٹے گا, تو رزلٹ آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. شیئر سنیے, اور اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہمارے راستے انہوں نے پاکستان میں آواز پہنچانے کے بند کیے ہوئے ہیں. طوفانوں میں راہ بناؤ, طوفانوں میں راہ بناؤ, ہمت کا اظہار کرو. کیسا ماجھی کہاں کی نیا, تیر کے دریا پار کرو. خود اٹھو, لیڈرشپ کا انتظار مت کرو. کیوں؟ وہ تو مزے لے رہی ہے, وہ مزے لے گی. اور اگر تم وفادار ہو پاکستان کے عمران خان کے, تو تمہیں اٹھنا چاہیے.